Before I ask my question, I would like to say that I would like to take 1 to 2 minutes to ask my question and also give some explanation for that so that it won't be misinterpreted. Okay. Salam kepada yang berhormat yang Perdana Menteri dan juga YB Menteri Pendidikan. Soalan saya yang saya ingin ajukan kepada Perdana Menteri dan juga YB pada hari ini ialah bilakah sistem kuota akan dimansuhkan dan digantikan dengan sistem meritokrasi. Saya dan kawan-kawan saya serta kawan-kawan di luar yang tidak dikenali terkesan daripada sistem kuota ini hanya kerana mereka tidak memiliki status bumi putera. Sebelum saya pergi lanjut, saya ingin menjelaskan kepada pelajar-pelajar dan rakan-rakan sekalian bahawa I love all the Malaysia. My stand is not against any never mind. person. Just ask a question. Never mind. Ask a question. But the Merrily system itself, Yes. I love all, okay? Often questions like this avoided in the name of being sensitive, but being Malaysian is not... No, I've never avoided it. Just ask the question. Okay, coming back to my question, saya ingin memberi justifikasi kepada soalan tersebut. Kawan saya yang mendapat 7A 1B tidak mendapat memasuki matrikulasi. Kawan saya yang mendapat 8A hanya dapat memasuki matrikulasi pada intake kedua selepas membuat raiwan. Sedangkan ada murid dengan hanya 1A, 2A, 3A dengan C dengan D boleh memasuki matrikulasi pada first intake. Mereka tidak perlu layu. Kawan saya yang mendapat Baik, I understand. Soalan dibangkitkan, saya dah jawab pun. Kalau you follow temu Anwar, Kelantan, ada yang tanya soalan tu dan saya jawab. Lain kali follow this. Alright, this is an important question. But saya nak terus terang. You kena faham ini. Ya? Soalan sebegini ini, kena ambil tahu tentang sejarah. Tentang ambil tahu social contract. Kalau tanya saya, boleh tak Perdana Menteri tolong kami 1-2 yang ada kelayakan? Itu lebih baik. You nak change policy, you kena fikir. You kata meritokrasi. You di sekolah mana? You nak banding dengan sekolah kapit orang Dayak yang sangat rendah mutu dia. You nak banding sekolah Ulu Temeling di mana anak Melayu belajar tanpa kemudahan asas. Why don't you talk and be fair to everybody? What is justice? Justice is fairness. No, tak apa. Kita dengar. Kita tak apa. Saya biar saya jelas. You kena faham tu. Kalau you tanya umpamanya, ada masalah. Yes. What was my response? Saya punya respon, kalau anak itu betul-betul sangat cemerlang, saya dah arah Menteri Pendidikan, cari kes. Sebab itu bila rayuan itu diterima. Tapi janganlah perlekeh pula orang lain yang masuk awal. No. Dengar. Masuk awal kerana kita ada sistem. Kalau okey, nak puas hati you, Anwar Ibrahim hari ini kata, batalkan sistem kota. We will lose all the elections in this country and you will suffer more in this country. Run by PAS and Bersatu. Understand that. It's important to understand. Understand? There are many non-Malays here. I'm telling you. Is there no quick fix solution? If a good qualified Chinese student, Indian student, appeal, saya bagi instruction kepada Menteri Pendidikan. Please consider them. Sebab ada anak Cina ini, bukan semua anak Cina kaya. Ada anak Cina susah. Dia dapat 8A. Bagi consideration. Tetapi janganlah umpamanya nak suruh batal sistem kota ini. You suruh batal sistem kota ini, there will be turmoil in this country. Because this was an understanding long ago. The problem is what? Kalau betul ada anak India, anak Cina yang merasakan they have been unfairly treated, then appeal. We will try our level best to consider and take them. This is my position. Tetapi kalau kata meritocracy, you baca, there is one brilliant study tentang meritocracy. The flawed argument by Michael Sanders, a very renowned political philosopher at Harvard University. You cakap meritocracy. Tetapi, you tak tahu sekolah yang orang miskin belajar.
You tak faham orang yang nak makan pun tidak cukup untuk pergi sekolah. And then you nak suruh bersaing dengan anak-anak sekolah di bandar yang lain. Saya datang dari Malay College Kuala Kangsar. Saya tak boleh komplain. Itu sekolah terbaik di antara terbaik di negara ini. Tetapi sebagai Perdana Menteri, saya bukan nak protect orang Malay College. Saya nak protect semua di negara ini. Sebab itu, dasar kita rubah. Apa dia dasar kita rubah? Saya kata, kalau sekolah itu daif, saya tak peduli. Sekolah kebangsaan, sekolah Tamil, sekolah Cina, sekolah Arab, you tolong semua. Ini a shift of the policy. Ini memang dah ada perubahan dasar ini. Tapi do it gradually, do it wisely. You buat cara gopoh, I mean they are my children, the Chinese and the Indian students here. You force us to change course now to satisfy the demand of the extremists. We will be wiped out in the elections. And you will have PAS and Bersatu to govern, and you know how they treat you. So please bear with us and understand the historical antecedents, kontrak yang kita ada. Ya. Dan kalau sudah minta, Anwar, fahamlah masalah kami. Saya kata okey. Sebab itu saya bagi, selepas ada pertemuan ditanya oleh anak masa itu, saya kata Kementerian Pendidikan have to look. Ya, ini bukan soal kota, soal ras, ini soal anak individu ini. Dia terasa. Tapi kadang-kadang you bawa contoh-contoh yang ekstrim. Seolah-olah orang Melayu ni tak ada yang layak. Orang Melayu tersinggung. I know you're not saying it. I'm saying if you're not careful, there's interpretation. Because the only example you give is 1A, 2As. I will check with the ministry how many 1A yang masuk matrikulasi. Ya. Jadi, dan saya tahu juga yang ada 6A, 7A budak Melayu yang tak masuk. You kena fikir. But anyway, biar faham masalah ini. Kalau saya advise, I'm advising you as my children. Lain kali kalau tanya, why don't you appeal? Saya, ada saudara saya, ada 8A. Boleh tak bagi due consideration to her appeal? That will be nicer in this country. Okay? Faham sikit. You nak cakap meritocracy, we need meritocracy in this country. The best, the most brilliant, Melayu ke, Cina ke, India ke, Dayak, we must support. Itu pendidikan saya. The best must be supported irrespective of race. Meritocracy. Tetapi jangan jadikan ini sebagai law. So meritocracy is a flawed argument if you don't talk about fairness. Okay, you ada satu sekolah, ada 60 komputer. Ada satu sekolah, 1000 pelajar, satu komputer. And you say meritocracy. No way can you compete. Meritocracy itu, saya kata, you kena reward. Tetapi jangan nafikan keperluan affirmative action. Di Amerika, dia ada affirmative action for the blacks. Apa dia affirmative action? For the minorities yang dianggap ketinggalan dan tersisih. Dia tak sebut dasar Bumiputera atau kota, tapi ada affirmative action. Saya pernah mengajar sebagai profesor di Georgetown University, Washington DC. Alright? Dan memang ada pelajar-pelajar yang masuk dalam kategori ini, sama ada yang miskin atau affirmative action blacks. The blacks itu diberikan pertimbangan khas. Kalau tidak, the gap will widen between race and it is not good for social mobility. Jadi saya faham, appeal dengan baik, tapi jaga supaya harmoni kita dapat kita kekalkan. There's nothing wrong to ask a question. You have every right to ask a question. My advice to you, dalam negara ini, because very difficult. You know, you seolah-olah oblivious. I only think of my marriage, I don't understand the others. You understand that we are facing a major battle in this country. The direction of this country. I represent a party and a government that wants to adjust. They want to adjust to make sure that we care and consider the participation of all races. You know, I have said this, and because of this, I'm penalized. You pergi ke kampung-kampung, termasuk di Pematang-Poh Kepala Batas. Apa dia kata kepada Anwar? Anwar ini terlalu ikut China dan India. Dia nak ubah sistem kota.
Ini dia punya naratif. Apa kebenaran? Kebenarannya saya kata anak Cina, anak India itu seperti anak saya juga. Di mana dia layak, kita kena tolong. Tapi janganlah bagi peluru kepada dia untuk tembak kita. Akhirnya negara akan rugi. Dan yang lebih rugi bagi saya adalah golongan minoriti negara kita. Bagi saya, minta maaf panjangkan hal ini sebab sangat perlu faham. Sebab kita bincang dalam kalangan kita. Sebab itu saya setuju bincang terbuka. Selama ini tak berani orang nak tanya pasal kota, tak berani nak tanya pasal hak keseimbangan Melayu, tak berani. No, you should ask. Where there is ground to improve, we must improve. Ya, Fadlina ada di sini. Saya bawa dalam kabinet. Saya kata, this girl asked me, it's a difficult question. Because she's not interested about quota, but she's thinking about herself atau her sister yang dapat 8 A's. Tolonglah. It's the government's responsibility to try and accommodate. Tetapi when you start talking about quota, then you antagonize and alienate the majority in this country, and we all will suffer at the process. Jadi saya nasihatkan macam penyelesaiannya, rayu baik, biar kita buat adjustment, ya, jangan salah faham anak-anak saya yang Cina, India, please understand, I'm with you, ya, I'm with you.